Estamos, mira, justito para el pre-show. No sé. No sé qué onda el pre-show este. Fue a las 3 era el evento. Así que de una, puse y... Va, eso tenía para que me avise la notificación, ¿viste? Ahora que voy a poner esto así leo. Porque si no, no leo. Este teléfono está acá, es peor. Vamos a... Ahí va. Ahora sí. Estuvieron transmitiendo también más temprano los chabones hoy. Tipo 11. Y 11, 12. Creo que a las 12 habían prendido. Pero no sé qué mostrar. No. Y mañana va a haber una de indies. Que es de la Gamescom también. Pero había una. Además ahora hay una de Line. No me acuerdo. Otro showcase también de juego. Pero yo pensé que era la Gamescom, pero pareciera que no. Fue a la misma hora que es. Así. Me parece que me apuré poniendo 2:30. Digo, no. Después pensaba media hora hasta que arranque. Tengo que hacerme. Sí, hacerlo. Y al final no. Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show, and I realize a confusing thing about this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these en el pre-show va a haber más trailers y algunas entrevistas. Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off. Van a estar como trailers principales se ve y ahora en el pre-show van a mostrar un par de Streets of Rogue 2. trailers más. Streets of Rogue 2. No jugué al 1 ahora que lo ves. Creo que lo tengo en la lista de deseados una banda y nunca lo compré. Where anyone can get a fresh start. Parece de naranja. Pero que es medio sim, capaz. Where a corrupt president enjoys a bit too much power. Well, sometimes you just have to go rogue. But remember, there can only be one president. Ok. Welcome to the streets, where anything is possible. No, es medio sim y puede ser el... Pero voy a ir anotando los juegos porque... Streets of Rogue 2 is an immersive open-world sandbox dialed up to 11. Che, recontra estoy. Be who you want. Write your own story. And you can do all of it with friends.
Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Dale, Add the año que game to viene. your wish list. Che, pero tiene repinta. A ver si tiene demo o algo. Great to see you back. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about ¿Se escucha something mal o se me escucha mal? incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. No hay demo del otro. Your passenger is lost. Mandragora. This world. Tira eso. Mandragora. I wanted to give our people one last hope. A champion to defeat this calamity. I am sorry to push that fate upon you, Lisfanga. This place is beautiful. Hello, sister. Kel, is that you? This is not quite how I imagined our reunion, Nima. You should not have come here. There are dark No sé para forces nada, work Malik. in these forsaken lands. Let me help you, brother. Leave now, for I still care about you. Kel, brother. Listen to me. Enough! Lisfanga. A la puta. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, we're now minutes away from the Opening Night Live beginning. What sort of huge announcements should we all be expecting to see? I think you can expect to see a lot of great games on stage. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games that are announced in the show, and that's sort of continuing that tradition this year. There will be Por lo a que few leí cool decían que announcements throughout the no. show, but generally we're showing like Que iban a a lot of haber really más big games because trailers this de has been an amazing year actualizaciones for que games, juegos and nuevos, decía. the next 2 or 3 months is Así que no especially sé qué going to be onda. insane with so many releases. So you will see new stuff on Creo que dura una Call hora. of Duty Modern Warfare 3. Sí, bastante. El Assassin's tema es Creed no tenga Mirage, mucho Alan relleno. Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay, and that's the constant battle always happens where people want some CG. Pues se van a mostrar gameplay, además los trailers. Years, but then they also want to see real gameplay and real games. A Like ver. you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of other games, and like Podría real armar una in-game lista de footage 'cause these games are reproducción close to release and almost finished. con los So trailers that's kind of the que advantage. fueron but I think we can mostrando, get a ¿no? little bit deeper on some games today. So actually, it's one of those things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20-30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, Mandragora y el too. otro We love era having you host the Lisfanga. pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. The Time Shift Warrior. Holy Que moly. ninguno. El Estreno Rock 2 ya That me was había a fijado y good tampoco interview. tiene demo. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Épale.
Ojo. Gestión de base y estoy. Ay, qué mal se ve, boludo. Enson Chu. Yo no conocía el 1. Enson 2. Primavera 2024 decía nuestro Thank you, otoño. Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. Se cayó. Ah, viste, se estaba cayendo porque se veía You re can't mal. prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome. I look like a fucking tour guide. Esto que ver. Bullets pero... Bulletstorm. Ya se puede preordenar. To our wondrous Azoria. Working the land, equipped with kindness and creativity. Faith Farm, pues. You found a cozy place in this community. With companions by your side. Es de granja, recontra, estoy adentro. No lo tenía en armada, mira. Add a drop or two of magic. And set off for adventure. Will you reveal the heart of our magical island? Oh. Pre-order now. Viste, era el Faith Farm. Se I'm so sorry. pronunciará Those así. two trailers Faith, kind of blurred no sé, together pero- for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third time hosting the Gamescom opening night live pre-show, and already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, the big games you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Opa. Jeff Keighley is showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. News about Sonic the Hedgehog. And let me tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, Okay, a ver, it's noticia not de going to Sonic. be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill of a developer saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. Ah, This este game's vimos coming un out in trailer de- October, and they haven't shown en too no sé, much en la yet. Future Game Show, I supongo alguna expect vez. they're going to show something kind of big tonight. Number 3, Ahora no sé reason to si look hoy, forward to Gamescom supongo que Opening son Night trailers Live nuevos los que van a 2023. It's mostrar. free. Number 2, Tekken 8 and Pues, Mortal bueno, Mortal Kombat Kombat 1. 1 también habíamos Officially visto. speaking, I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number 1 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Opening night Collectively, this will obviously be the best Tuesday night of the summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne, trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that.
Otro R. Old Man Stauff built a house and filled it with his toys. 6 guests came one night. Their screams the only noise. And what about the rumors? Eleanor, they're just that. They're rumors. Stauff has spent his fortune wisely. Never mind the smell. Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game. Nothing more. One of us is going to win that prize money. I say, every man for himself. Nothing but queens. Apparently, there's more to this than I thought. No one came out that night. Not one was ever seen. But Old Man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. Sí, capaz que tipo un juego de terror en que sea en guest. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have 2 scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And now you are appropriately comforted. Next, a scary game. Esto lo tengo que cambiar. Just do what I say, Roman. My favorite part of that whole thing is when he's in that dank bathroom and he shines his light into one of those toilet stalls. And like the girl from The Ring is standing there and the guy doesn't move a muscle. He just straight up does not react. That's like my ideal video game hero. What a guy. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some Gamescom culture. Educate myself properly on some Gamescom culture from an actual expert. From IGN Germany, here is Anne Wernicke. Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream, and it programs in English and German. It's done by IGN, so that's the way to not miss out on the stuff that's happening. If you're in Cologne, though, and can attend Gamescom, you just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. There's stages there with musicians playing. There's food trucks. There's like human social games where you have to be like in a soccer table thing. It's fun stuff. You should try it out. It's completely for free. So hold on, what is it? What is a human social game? You know, soccer table? You play We're soccer talking about tables, foosball. right? Foosball. Yeah, we call it foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in, and I was overwhelmed by everything, you know.
And to Studios this Rogue. day, it's just Pensaba hacer reminded of that, to una go there lista and see con all lo que these se people, vaya. and I can still talk Esto to es the agregar a devs la I fila. admire Yo there. podría So guardar to en me, una it's lista kind de of a happy reproducción. place. I have one last important question for Nueva you. lista de reproducción. How do you say world Creo una nueva premiere lista. in German? It's actually Gamescom Weltpremiere. Opening Night. Pretty similar, Yeah, right? I think I could do that. Yeah, Trailers. do it. Weltpremiere. Pública. Yeah, that's good. Congrats. And thank you so much for helping me out Ahí today. está, creo. Absolutely. Thank you for having me, Kyle. Have fun at Gamescom. Thank you. All right, cool. Now I too am an expert. Please enjoy eine Weltpremiere. A ver. I do not recognize these markings. They are old. Perhaps this is one of the great cities of the Age of Myth. This is no temple of Sigma. Hammers of Sigma! No relent! No mercy! We must fight on! The banner cannot fall! Warriors of Sigma, stand with me! Obtaining this power may end up being the reason we were sent here in the first place. If we can claim it, we can cleanse the Oryx and save our cannabis. What's us? Stays No, parece va. Nothing gonna stop us now. We do not fear death! Fight on! The dead must rise! Tiene pinta, pero no creo que juegue eso. O sea, no es un juego que yo jugaría, pero tiene pinta. Yo lo vi este tráiler ya. Igual estoy en un juego de tiro, como o sea, venga. By 2035, we have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Okay. Uf. Yo este trailer ya lo vi. A ver qué piola vas con... You're depleting their numbers. Try to finish them off. Hold the line. Here comes the last push. Sí, a muerte con... ¿Cómo es? Ah, mira, te puedes esperar registrar. Welcome Android. back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2, Tekken 8, Sonic News, and things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. Homeworld. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted.
because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. I know we were expecting a simple shakedown cruise. Proximity alert, control enemy strike craft weapons. Many of you are feeling overwhelmed. We've got incoming. Doubting yourselves. I have no doubt. We will succeed. Whatever it takes to complete the mission. Enemy strike craft coming in fast. My name is Imogen Sajet. Now, I must be more than a scientist. I am Fleet Command. No sé, supongo que And that is estrategia. it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Ahora arranca. Arranca lo que vinimos a ver. Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Ahora sí. Jeff Keighley. ¿Habrá pre-show mañana? Ah, igual lo ponemos de medio. Con la indie. Hola, Bueno, no lleva mucho relleno, amigo. Yo quiero los trailers, ¿no? Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Bueno. What? El loquito de Starfield. Compositor de Starfield parece. No sé. De la nada cayó con su pianito y se puso a tocar ahí. A ver si puedo evitar el... Lista de reproducción. ¿Qué lo va a hacer? ¿Qué pudimos? Listo, ahí está la lista de reproducción. Ahora la voy a agregar. Bueno, la podría mandar al chat, ¿no? Como para ir tener la mano. Copiar. Acá, te la mando. Lista de reproducción con
todos los trailers que vimos. Ahí está, ahí la mando. Aquí. Ya escribí Malcón, pero bueno, ya está. Ahí queda. Hola. Hola. A ver si lo de la gamescon lo suben a los trailers. Esto no suena en trailer. También me está buscando yo. Que tendría... Bueno, cuando termine me pongo a hacer eso. Por ahora voy anotando. De septiembre. Ah, falta menos. Igual va a estar en el Game Pass. Así que Starfield que... is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Fue y le sentaron ahí al lado. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. They're disappointed. ya la cagaron. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers. It's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of good games to show you. Esta cosa en Europa no pasa. Really, it's just so sad to me to see something like that happen. Tonight we're here to celebrate games. El loquito se subió a pedir el GTA 6 nada más. Without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. No dijo nada más que GTA 6, GTA 6. Howard, everybody. Qué hijo de tu... Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and it really... and just all the fans that come here for this the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds we've done, like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we want to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that I think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game.
Yeah, I wish I could jugarlo talk en about Twitch. it. Igual, It's estás todo quite an jugándolo, ¿no? experience, and I know Ahora everyone juego here is yo very tranquilo excited solo to y jump chao. in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game. And you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, but really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this, and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Bueno, y largalo entonces, si no puede esperar. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Ojo. Corta. Sí, pero la estética va. Se ve lindo. Ahora me dio miedo. Ahora me dio miedo, me parece. Yo creo que es un... Se juega a dos. Little Nightmare. That's right, Little Nightmares 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to live present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have two characters, but now you have two players as well, so you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your ok, ellos subieron, pero ellos no subieron todos los que mostraron en el pre-show. Por eso no sé si hay trailers que ya se vieron que no eran nuevos. Yeah, so our two new characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together to survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also
have to find a way out of the nowhere. ¿Qué puedo So yeah, poner? I can't wait to have you put your hands on Esto. the game in 2024. Permite colaborar, ¿no? Los Excellent. colaboradores Don't pueden wait too agregar long. videos hasta esta 2024. Lucas, I know that's not all Ah, because lo you're tienes que kind of invitar, bueno, expanding no a little importa. Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 Van a hacer un episodes, and podcast. we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, Me to brilla check it raro la out, cabeza, ¿no? and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Ah, Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West, here is a brand new look at the gameplay of this trailer nuevo incredible este. action RPG. Wukong. Ok, arrancó con todo. ¿Qué es? ¿Un Souls? Un Monster Hunter. Wukong. A ver si lo puse bien. Wukong. De la nada, ¿no? Ah, la concha de tu hermano. Es esta máquina del mal. Killing Floor.
Esta me interesa. Si está en el Game Pass me interesa. Cuanto menos. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. Too much. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team-building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven, and also I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal, and everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it introduced me to. And so I thought, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot. And it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie. And you'll see her just kicking ass through the entire film, so it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things. Estoy armando la lista, si no me interesa ver la película. The movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the events of the two movies,
and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op, and it's great. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2. This little trailer we put together, a little teaser of the universe, so I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Ahí se guardó. Está bien. Tendría que ver la lista de esa llama. Esto no, reproducir no, ver lista completa. Y están en el orden bien, eso ya lo... Esto es el... bueno, traer la peli, a ver. Esto es un reclamo por copia, acá la chica. Como si yo quisiera chorearme el trailer de esta película. Mano, tendría mucho ni verlo, se vayan a recontra mí. Se re enojado. No, loco, no te conoce nadie. Pero igual es un reclamo por copia, aunque no me vea nadie. Loyalty to a king I cannot serve, and love for a child I could not save. Liz Fanga. What do you think they want? Everything. I found her. A Scargiver. Summer Game Fest. Name a child of war. Me conviene buscar así. A ver, Game Trailer. Quantic Dream son los que hacen el juego. Este es el que vimos. Excelente, o sea, voy a tener que buscar uno por uno los juegos. One moment. I do love this part. Liz Fanga en Son 2. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Larguísimo el trailer, che. Official trailer Game Spread. Estos son los que le hice, ¿lo hace? A king is a man, and a man can fail. Yo tengo miedo. Pará, porque esto después les tiran el video y queda una lista de reproducción vacía. ¿Ustedes quiénes son? Gamers Break, covering all platforms and game trailers. Porque yo no quiero... mira, ahora sí, hacemos el entertainment. Announcement trailer. Ahora sí. Ya estoy suscrito. Bien ahí. Más tarde no. Gamescon Opening Trailer. Bien, Gastón. Tenemos... Bueno, quiero ver la lista de reproducción. ¿Qué tal? Bien, tengo Liz Fanga. Son 2. A ver, ya termino esto. Sigue Son 2. Bulletstorm VR. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited, because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, Gamescom y new open pone world películas, action adventure series. from ¿Qué me Pearl Abyss importa? in South Korea. Well, that changes tonight, because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy.
Sí, ahí puedes robar carreta, listo, ya está. Estoy arriba. Como en el Red Dead y las robás y las vendés. Tiene juego de pesca. Ya está. Goti. Y puedes acariciar al perro y al gato. Este juego tiene de todo. Eso está rápido también. Che, boludo, tiene de todo, igual que anda re piola. No sé, ese dragón medio robótico, ¿no? Buena pintura ya tiene. Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with Parecía my Ice-T de favorite la game nada. in the world, Payday, and I have my own special Payday. heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. Ahora sí. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Tengo una gana de jugarlo. Jugué a la beta pero bueno, era un solo golpe, así que lo hice 2 o 3 veces y ya está. Pero bueno, está bueno, tengo ganas. Aparte, como yo el 2 lo empecé a jugar medio tarde y como que nada, no, me perdí un montón de DLC, todo esto. Pero agarrarlo desde el principio está god, ni bien sale un DLC, comprarlo y chao. Ah, cierto, yo estaba anotando, ¿no? كم مضى منذ رحيلك عن بغداد؟ أعوام. لا أذكر مقداره. Ay, ¿qué será? كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من طنجة. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Ay, ¿qué será? El Assassin Mirage. Había dicho en el pre-show el loco el nombre. طالما كنت أستمتع بهذا المكان. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهال. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم.
qué sé yo no sé qué pensar lo Assassin's Creed, la verdad. Onda, seguro si lo jugara me gustaría. O sea, si juego, por más que tenga lo que tenga, onda, correr, saltar, todo eso, yo no me resto, pero no sé. Tampoco me dan ganas de jugar. Pero eso está buenísimo. Mira, rebanarle el cogote ahí. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. ...5 de octubre. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all the coverage and tune into Gamescom Studios broadcast by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show. Bueno, eso es mañana. At 8 p.m. Está bien. And later this week, tune in to the Gamescom Awesome Studios Indies broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom Now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. Tekken 8. Ahí voy. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. はい、ですね、鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player, and it covers the arcade scene, which is a classical atmosphere. People our generation
actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Ahí va. Going somewhere? Yes. Juego de lucha. Observa. Observa. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kento. Ah, mira. ¿Qué? Es raro. No entendí si es tipo vas a jugar luchas en el cosa, en el single player, como que tenés tu muñequito y vas y luchas en los arcades. ¿Ves? Como que combatiendo, como que jugás el juego dentro del juego. Ah, 8. ...26 de enero de 2024. There you have it, Tekken 8 coming in January. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer, because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave, Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year, we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's actually standing right behind you. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say. Not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories that Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story
like never before. We call them open without the enemies ever knowing you were there. Open combat missions are player directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles. Esa era el GTA, de ponerte el C4 en el auto y hacerlo volar el carajo. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're going to work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it Una out. gana me paguen para ir a aplaudir y gritar a la Gamescom. Wow, imagínate la claustrofobia de estar ahí adentro y encima te echan agua. Alpha team clear. Heading to surface. Esto es la primera misión, decía, ¿no? All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Ah, está bien. Pensé que mostraron eso solo. Ah, bueno. El teaser era. Hooks up. Good hook. Let's get up top. Pero el loco los está esperando, o sea, lo dejó subir los ganchos todo y me estaba esperando. Nods on. Airstrip's on. Hold. A casa. DZ clear. 3-1, kilo lead. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. All teams, Bravo's on deck, push it up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative.
All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Moving interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Ahora, porque hoy hablaban de eso, de que podés jugar en sigilo o a los tiros. Tipo ahí tirás un tiro y arrancás o perdés la misión. Tipo, como en el Payday, viste que puedes jugar sigilo hasta que te curen y después podés jugar a los tiros, ¿no? Hay mapas exclusivamente de sigilo, ¿no? Por eso. Te puedes hacer el topo o no. Ahí está, venga. Sí, boludo. Ya venía los tiros de arriba, ni antes subí al barco, me parece. No, amo. What? ¿Se quedó sin munición? Al toque se quedó sin munición. ¿O no? Ahora pipe. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go, stay close. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. Decía checkpoint eso. Ahora donde pueda me paso a la IGN que puedes poner pausa, retroceder, todo. Encima me parece que va más adelantada que... la con... Bravo's got the keys. Alpha, you have one mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger, opening blocks 1 ¿Qué es una cárcel? Ah, pero no te importa nada la seguridad todo. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Qué peor esa de las dos miras. La mira, ¿qué es? A 45 grados. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. Pero flaco, ahora ya me enganché.
Pero... You can stay tuned for more aquello. Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Es raro que no sé qué jugué, pero bueno, van a dar un... O sí, The free wilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? La pelota. O sea, alta mansión. No, qué pelo eso. No puedo retorcer la concha. Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Eso he dicho, Qué pedo. Estoy recontra, va a tirar unos tiros con el revólver así a la... Nightingale. Skies of Chulipco. You hit the call. Lo que habla inglés es increíble. Side Games. ¿Qué tiene Side Games? Me suena el nombre. A ver. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Princess Connect. Called primeval gods. I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for Oye, ¿qué otro Gran Blue? Puede decir Gran Blue, ¿no? Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Abajo, ¿no? But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Gran Blue Fantasy Rank. La pelota. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today.
Jack. We're out of time. Celeste. Everyone that can fight. Capaz lo vamos a jugar en EA Play. And we're still losing. No del día 1, pero al toque lo sacó. El Need for Speed Unbound, al toque lo pusieron en EA Play. En EA Play. Immortals of Apeon. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes. Fantastic. 我们的作品《绝区零》是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。 I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们跟大家分享动态已经有1年，我也知道大家。No, pero esto hace rato. Esto tiene que ser. Porque no me acuerdo. Ah, este es en inglés. Acá está. Después desmutear. So one of my nice count. Este me faltó. Post-trauma. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Mira, llegué justito para el trailer nuevo de Zenless Zone Zero. No lo conozco, pero se veía piola la portada. Ah, no sé. No sé, capaz que no. Ah, de hecho. Bueno. ¿Pero este es el primero o...? Creo que es sobre controversia. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand algo nuevo del Honkai. We're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. Una actualización. Ah, se viene para la Play 5, dice. Todo es lo mismo de recién, de Zenless Zone Zero. Has completed repairs in Exalted Sanctum. Harmony has returned to the Sea Angel.
Más Honkai. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of people transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please! Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Emergency, Master Diviner! Genuine's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to Honkai. help Genuine get Yo no me puedo acordar el nombre. Station Technical Test. Che, pará, no dijo el nombre de nada. Yo creo. have to help Genuine get these slackers in order. Technical Test Recruitment. Bueno, yo pongo Honkai y ojalá aparezca el tráiler después. Otro de ellos. La pelota se compró en el evento, esto hijo de Remy. Ah, este es ese. Ay, no me voy a acordar el nombre ahora, cuando lo digan voy a decir, ah, sí, es. This is no time for distractions. ¿Cómo se llamaba? Seriously, you have a great magician standing right here. El Genshin. Genshin Impact. Puede ser, pa. Sí, sí. Here comes the finale. Vamos. Concert tour. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Un first look. Un vistazo. De ya hay fecha. Del Fallen Lords. Lords of the Fallen. Le cambiaba el nombre, ¿no? A la mierda. El descabezado. You have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they want. A choice. After all the time mankind. Wow, que no fue el PD. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos. Now you will know darkness, brother. Carajo. You are in the presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, you Por eso, look to the shadows. Might be the shadows look back. Poquitas cosas para el Game Pass, ¿no? Anunciaron nada que ver otra vez. Se vienen las noticias de Sonic. Sony está de vuelta. Que un juego de teléfono.
Tengo un Smash. Sonic Superstars. Octubre, octubre, claro, no es el mes que es el otro mes. Pues anunciaron varias cosas para octubre y yo dije, bueno, no falta tanto, no falta un mes y pico. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you Sonic on Frontiers. Sonic Frontiers. Sonic Team. Che, bastante trailer, Después voy a sacar bien la cuenta. Bueno, cuando haga la lista va a quedar ahí, ¿no? Pero una banda estoy viendo acá. Me los anoté todo ahí en el website. Son bastantes. No mostraron nada, ¿no? Hello again. Porque una It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course the fans. Ahí está, claro, se le van a aplaudir. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. Está para ir, There are so Loco, el many año que viene options alguien me tiene que llevar, no puede ser. celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing Van a transmitir el concurso de cosplay de la Gamescom. Lo subieron a los cosplayers de la nada ahí. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza, and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, Entrevista do I cosplayer, like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little Cosplay challenge in the contest cosplay a las 10 de la mañana, el 27 del 8. Lindo evento meten. Imitating bone structure with foam. Pues hacen de, o sea, de todo suben también. Xbox, este debe estar bueno, ¿no? Este lo voy a ver. Va, es a las 11 de la mañana, el 25 es viernes. Lo veo grabado, ¿no? Que me iba a perder. Pero me hacen otro el jueves y tendría que haber uno más el miércoles. Ok, lo voy a chumear. Este es lo que decía yo. El 23, mañana a las 2. Este voy a aprender para verlo, me parece. Porque a las 3 el Awesome Indies. Y cuando termina ese está el... Cuando termina este está el Awesome Indies. Que no lo veo acá. Yo a las 3 anda arranca el otro, este lo corto, que me importa. Pero... Post Trauma, Official Announcement, Trailer, Game Awards. Es de Raw Fury. Hace una hora. Thank you so much, and back to you, Jeff. Awesome. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Ahí está, se ven. All right, right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. Como el secreto de Raw Fury. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling, Descendant. The Descendants are risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors!
Rice, guachines, rice. Give your lives for Clippo. Dos. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this ¿Y eso? Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Para un poco. Imagino dándole 5 tiros a cada uno. Esto lo hacía de un one shot. O pegándole un tiro a la primera a uno y al otro errarle todos los tiros. Estaba recargado el loquillo. The first descendant. Septiembre. Ah, el open beta. Hello? Hello? Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Ah, el RAF 2. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Under the Waves. Ah, este ya sale. You're right there. Gameplay, al fin, loco. Something special. Free Simulator, Ah, no, es una publicidad del Game Pass, está bien. Lies of P, PD3, sí, venga. I need it. Táctica, Lies of P ya me lo mostraste, pero la con Exoprimal no lo ese, no, entonces Massacre, Sea of Thieves, Starfield, Stalker 2, Warhammer The Time, Forza Motorsport, Microsoft Flight Simulator, About. Age of Empires 4, partida animal. Sí, ya otro nombre, quiero ver si hay alguno que. Ahí está. Good luck, have fun. Gracias, Game Pass. Re fanático del Game Pass, los pibes, ¿qué onda? Ah, bueno. Forza Holy, ¿este es serio? Lo vimos en el video de los lanzamientos de jugando indies. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Cinco luquitas. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore Bueno, mientras esto hablan, yo sigo. At the core of this no sé si experience Forza, bueno, unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these Forza characters ¿no? and Pero bueno, yo lo pronuncié mal todo el video. as actors, that's something that we just want to throw Entonces, Sengues puse y puse post-trauma. Y ahora seguiríamos con 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you Realms the of world, Ruin. Fort Solace today.
It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world. Watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it is really an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Which he signed. Están hablando del culo de uno, literalmente están hablando del ano de alguien. Así que imagínate que me disculpen si no me importa, ¿no? ¿Ves? Yo esto lo hice. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis. Pongan list. Ay, llame cualquier juego. Recording submitted. Is there no sign of security? No. No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. Vamos. All right, next it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Poquito nuevo. Me dejó ciego. Behind all great discoveries. Ponen así clarito y me quedo ciego. One of anticipation and adaptation. No of run, struggle. no run. Of hope. Sos el... ¿cómo es? La camioneta de Google. Tenés que sacar fotos para Google Maps. Each step matters. For every obstacle. Llega tan peor esto así. O sea, supongo que ir sacando fotitos. For every task, a tool. Expeditions. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Bueno, a ver. Crew Motorfest. Esto es nuevo, una actualización, ni idea. No, creo que es un juego nuevo, ¿no? Creo que no voy a jugar ninguno de Crew. Y no sé si no lo tengo en Steam encima.
Muy bonito todo, che. Pero es un juego de carrera. Ah, puedes ver al conductor. Ahora sí. Se ve bien. Eso. Después no sé. Ah, mira, puedes probarlo por 5 horitas. Ubisoft tiene su propio Game Pass, Ubisoft Plus. ¿Por qué pagaría uno de eso? Es como el EA Play, es uno solo en medio. Está bueno así, onda game, algo de eso. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion Cyberpunk. Una expansión del Cyberpunk. Phantom Liberty on September 26th. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. A ver todo lo que cambió. No. Yeah. Let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Extra ammo, assault rifles, tactical gear. Hands, thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Review. ¿Las expansiones del Cyberpunk son gratis o son por DLC? No. Not a bad idea. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. No tenía esto. No tenía combate en vehículo. La carrera de la muerte. Ah, no, debe ser una expansión gratuita entonces. Si mejoraron la policía y mejoraron otras cosas. Let me put it this way. No gun, no fun. Max tech. Time to tilt out. Del auto. That was close. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. Agrega de todo. You will hear from me soon. This I guarantee you. No, pre-order dice. ¿Qué? ¿Pero qué? It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw
A lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? Sí, So después del Delta basically, we Force. prepared a major overhaul of the gameplay Humboldt experience. 3. So, for example, with Esto está en our cualquier orden, ¿no? absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for Starfield. to empower your cyberware even Este, ¿no? further. Station. It seems like players, can even further customize their playstyle Official to their live taste. We also action saw in trailer. that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded. Compartir, no, Exactly right. recortar. So Sí, vehicle recortarla combat con... is a massive ¿Qué addition. tipo burro, por Players favor? now will be able No, to shoot their guns while driving. They will be able to use es que mounted me weapons desaparecieron las like cosas. and rockets. And on top of that, Agregaron they algo, also ¿no? will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow, Sorry to interrupt. One more thing is that Starfield, chases are Midnight gonna Mars be 3. a new, like, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. Oh, So un I'm anuncio, really sí. happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Eso es lo que decía. Algunas actualizaciones. Ahí está. Exactly. La actualización 2.0 del Cyberpunk base. Por eso me parecía raro, porque había cosas que eran, como decía, mejora la policía o de las mejoras. Y eso no puede estar en un DLC si como te queda desfasado el base con el DLC. Infernal. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Stormgate. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Playing for the Planet. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. Entonces en lo verde y... Gamescom Goes Green initiative, No, as no, well no, as by no, partnering no, with us no dije and nada. Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis. And all nominees this year have done an amazing job.
The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications, are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Anda, ¿qué querés que te diga? Por compañía verde van y le dan un premio a Xbox. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. Killing Floor 3. So that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your story. So tell us a bit about The Last Epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? Arrancaron en Raid. Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, el boludo. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah? But we just finished rebuilding the entire game. El loquito de Marvel Snap. On PC. It looks Payaso. ¿Dónde lo vimos el otro día? En esta cosa. We launched the No me game acuerdo. on Steam. ¿En qué? Okay, it's on Steam, rebuilt. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant me quedé from en Marvel Snap. la lista. Right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it out. Thanks, Crimson Desert. A ver, ahí está. Un trailer nuevo del Marvel Snap. Ghost Rider.
Lo que parece. Dice disponible en Steam y ya está. Esto me gusta el Game Pass. Ah, vos el trailer de Game Pass, la con. Yo quería juego nuevo para Game Pass. Oh, no puedo. Los 5-4. Tiene 3 parches, creo. Anda, dámelo completo, ya fue. ¿Qué le cuesta? Has awakened. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call is sourced from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly on borrowed wings. Ah, fue un game. Armored Core. 6. Memories form like scars. Como entraron a mandar trailer atrás, ¿no? Pim, 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 pim. And they'll never fade or be forgiven. Chao. I ran, I begged, I stole, but I survived. Esta es la mochila de aquí. Está sacado el loco. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Tiene pinta, ¿eh? Warhaven. Estoy. Free to play. ¿Qué onda? That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to gamescom the creator of al fin, ¿no? Lo que estaban esperando. Yo no, pero to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to O&L. El de que en 8 lo pasaron re al principio, ahora que lo pienso. Y el de Warhammer como el de Warhammer en una. El de Mortal Kombat tardaron bastante. Pero es el mismo formato. Sube uno a hablar del juego y después muestra el trailer. We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Games
Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1. Pues el primero fue... No puedo acordar del evento, ¿cómo se llama? Que lo vimos también. Ah, te voy a poner nombre. Mortal. No noto. Pero bastante grande, bastante larga la lista. Y ver que la mayoría son actualizaciones, ¿no? Pues, no tanto. Hubo bastante cosas nuevas. Yo pensé que iba a haber menos, porque como avisaron que iba a haber poco trailer de cosas nuevas y más actualizaciones, me asusté. Pero bastante bien. Claro, por ahí no son cosas que ya estaban anunciadas y son trailers nuevos, pero el juego ya se sabía. O sea, no juegos nuevos por ahí. Capaz que a eso se refiere. Ah, pues tenía un... Claro. Once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? No sé, viene como un Mortal Kombat y tenés un compañero. Era lo mismo la otra vez. No, creo que mostraron un toque más de la historia, que parece que esta mina los invocó. No sé cómo funciona el universo este. Y el campeón es Raiden. ¿Al vídeo? ¿A esto? Ah, sí, porque dice algo como un campeón y... No sé si viste, llegaste a ver esa parte. Que el loco estaba, o sea, mostraron cómo entrenaba y cómo juntaba lechuga. O sea, como que era un humano y que entrenó. Como que se ganó su lugar, decía. Pero bueno, tiene los poderes de rayo. Ah. Sí, mostraron ahí, parecían los monjes, eso no sé quién es. Ah, la... No, chetar. Esta es la que los... Como la que los invocó, me parece. Pues cayeron todos en manada ahí y le dijeron, el rey es este. Sí, dijo algo de su marido. O sea, como que se quería seguir el torneo que dejó su marido, o le daba a su marido, algo así. Igual esa Fatality te arrepió la... This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. ¿Cómo es? Sí, bueno, parece que está muerto ahora, no sé qué. Pero ponele ese que mataron ahí en el trailer, cuando dicen que el campeón de ellos iba a ser este Raiden,
este chabón estaba ahí y dijo como este el campeón. Y después aparece que la reina lo hace pelota. Así que no sé, no entendí. Igual ni que conocía la historia de Mortal Kombat, ¿no? Tampoco. ¿Este Lara? ¿Qué vas avanzando por las épocas? Qué bueno el trópico. Claro. Este campeoncito pues, se quedó sin columna el hijo de rey. ¿Viste el tráiler del Payday? Te pasé. Ah, igual tampoco era de bueno, eso, hubo un tráiler del Payday 3 de un golpe de Ice-T. O sea, está Ice-T en Payday 3 y mostraron un poco el golpe. Y pues todavía pasó el video cuando lo pasaron. Está en el Game Pass. Ahora sí, venga. Y anunciaron algo del Age of Empires 4, no sé qué. Es que no sé, pues en el tráiler habla, o sea, se lo escucha hablar, pero me parece que no, que es como el que te contrata o algo de eso. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. A ver qué. It started small. Nameless people. Sí, encima terminó un tráiler y de la nada aparece Ice-T hablando así con el teléfono, diciendo, no, mi juego favorito es yo, y dice Payday para allá. Bueno, de una. Sí, bueno, y recién apareció, no sé si te acordás del de Marvel Snap, que estaba re arriba el loco, como re emoción. Apareció ese también. Pero este sí, lo llaman para todos lados. Y encima el loco es en Alemania el evento. O sea, lo llevan a conducir a todos lados, chaval. La puta, vos querés que yo me asuste. Sí, boludo, encima estaba viendo el evento en sí, ahí está buenísimo. Es un... ¿Cómo es? Están todas las... ¿Cómo se dice? No me sale. Como en la Spoteca. Es como la Spoteca de los jueguitos. Están todos los stands ahí y pueden ver y eso está bueno. Hay una parte... Boludo, acá está la EVA. La EVA 2023. No, la EVA, bueno, y tiene su nombre de año. Que es un poco más tranqui si querés, pero tiene juegos de acá y de LATAM. Sí. Ay, ¿cuál fue también que arrancó? El del mono. ¿Cómo es que se llama? Ahora que tengo acá todos los nombres. Para que anoto, porque estoy anotando todos los que salieron. Pero bueno, arranca el juego y uno tocando la guitarra, y yo, pin pin, y no tenía cabeza el loco. O sea, estaba ahí tocando y pero yo no tenía cabeza. Bueno, está bien. Los EVA son 15 y 16, creo. Yo voy a ir el jueves, me parece que voy a ir. Porque ellos abren a las 2. A ver, jueves y viernes. Creo que es 14 y 15. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms, and in some ways, video games are very much like interactive cinema now. 14, 16 sería. Sí. No, ¿cómo? Yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. Sí, porque el otro día dieron unas que eran malísimas, pero sí, el 16 me queda más piola para ir el sábado. Esta es la ronda de negocio, no. Eva Play. Ahí está, 15 y 16.
Eris Viernes y sábado, me is a parece. seasoned vampire hunter. She is going Este to be es. your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Con el día lo friendship. habíamos hablado, pero She's con el día me parece complex. nos confundimos She's de seen fecha, quite a bit of boludo. horror in her Porque nosotros lifetime, vimos so 14 y 15, initially que she eran comes jueves y across a little viernes. bit Que malísimo. cold Por and encima el viernes se iba, but entonces nos queda el in a jueves. fight, she will definitely have your back. Pero si es 15 y 16 es otra cosa. Porque es viernes y sábado. Y iríamos el sábado. Vas a poner cosas más de 100 juegos argentinos realizados durante este último año. Venía con solo productores. Porque esta ronda de negocio es para esto, publisher e inversores, a boludez. Porque que ya no podés el sábado. Pero esta es la de gente. 15 y 16. Vas a poder jugar de septiembre. Está bien. Ah, pero yo estoy viendo agosto, me parece. No, está en septiembre. 15 y 16, viernes y sábado. Ah, sonaste. Y encima la entrada es gratis. Pero... está buena, pero... ah, y es una de las más grandes de acá de LATAM, pues. ¿Y cómo es? Imagínate la 21ª que hacen, boludo. O sea, ya es una de las más viejas, ¿no? Y es de juegos así, de Argentina y de Latinoamérica, empecé en general. Pero podés ir y probar una banda de juegos y hablar ahí mismo con el desarrollador, entonces, no sé, decirle qué te pareció eso. Sí, está buena, parece. Bueno, creo que lo dije, pero la entrada es gratis. Tipo, le cobran a los... ¿cómo es que se llama? No a los desarrolladores, a los desarrolladores no sé. Pero le cobran tipo a los que van a hacer negocios. Para la gente, para el público es gratis. Entonces va a probar juego. Sí, en el Centro Cultural Kirchner. Sí, te liquida. Lo que pasa es que sí, son como 100 kilómetros, no sé cómo está. Dustborn. No sé, es capital, pero no sé bien qué parte. Sí, tenés como... y es a las 2 de la tarde. Arranca. Si está bueno, no hay que viajar tan temprano, ponerle. Sí, sí, por eso. Sí, nos vemos allá, o sea. Pero... claro, llegás y sí, imagínate que ahora a las 2 llegás y te tenés que volver. Sí, tenés que tener 1 hora, 2 horas de viaje. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place La cara de with papanata que tiene. 2. Sam, welcome to Gamescom. Claro. Sí, el horario es medio, o sea, el evento es medio limitado también porque es de las 2 a las 8. Bueno, son 6 horas también, pero es sí o sí a la tarde. What about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Chef. ¿Cómo es? Bueno, se repiten el loquito este y los trailers, boludo, porque ya pasaron de Mortal Kombat, Alan Wake, Marvel Snap, todos como trailers que ya fuimos viendo. Payday 3. Claro, es eso. Claro, pues eso, estás ahí y ya tenés que estar emprendiendo la vuelta y tipo, si vas a probar juego, ¿qué onda? Probás 1 o 2 juegos y te volvés. Sí, tengo ganas de jugar Payday 3. Sí, mostraron
un tráiler, pero un live, ¿cómo se dice? Total, ¿qué está hablando ahí? Armé la lista, a ver, Starfield, live action, un live action trailer. Así que no sé. Después habló un toque loco. No me acuerdo si me acuerdo. Igual tengo... No, no dicen nada, o sea, no mostraron nada. Creo que es todo live action. A ver, no me acuerdo si hay algo de gameplay. No, muestran batalla. No, por eso del... El guachín lo estaba esperando. No había nada interesante. Para esto ya estaban mostrando trailer, ¿no? Después, ¿qué otra cosa? Hay un juego nuevo de Sonic Superstars, y una actualización de Sonic Frontiers. No sé, un Assassin's Creed nuevo. Bueno, no sé si nuevo, yo no sabía que existía eso. El Call of Duty Modern Warfare 3 mostraron una parte de la primera misión. El Killing Floor 3 mostraron. Más o menos. O sea, hubo un par que me llamó la atención, pero no. Sí, a las 3 empezó el Open Night y hicieron un pre-show de 2:30. Sí, el COD tiene una repintada. Hicieron un pre-show de media hora que ahí también mostraron trailers. O sea, arrancaría a las 2:30 en realidad. Y supuestamente duraba 2 horas el evento. Ya con el pre-show son 2 horas y media. Y todavía no termina. Pero el COD se repió las encima tiene como en el Payday que puedes hacerlas en sigilo a la misión. Ahí está terminando. Y yo estoy armando de ver la lista de reproducción con todos los trailers. Craquenlo. No sé. No, ¿qué es craqueado? Los Game Awards. En diciembre. Falta una banda, ¿qué onda? And I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. No, acá no hacemos... Pensé que ya eran los Game Awards, pará, no, wey. Faltaban como 6 meses, pará. No, te tenés que hacer el boludo con la piratería. Si no, no sé, ustedes cargan donde puedan. Así. Bueno, voy a completar la listita. ¿En qué me quedé? En el Age 4 me quedé, creo. Por encima no subieron todos los trailers. Age 4. La con Crimson Desert. Ese tenía pinta. A ver. Crimson. Lo perdí. Acá está. Y el de P3 lo subieron ellos también. Sí, acá está. Y claro. En Steam lo pueden comprar en oferta hasta tal día. ¿Cómo es? Pero sí. Te tenés que hacer. Como cuando hay, viste, un montón de creadores que recomiendan series, eso dice, por ahora no está en ninguna plataforma. ¿Y dónde la viste vos? ¿Y que me la estás recomendando? Hijo de re bien, ¿qué hiciste? Sí, este tipo sos. Este ya lo agregué. Ahí está, me apareció esta.
I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know, I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere. First look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Tengo una gana de jugarlo. Sí. ¿Cómo es? Sí, tengo una gana de tirar tiro. Sí, sí, el de Call of Duty también lo veía. Voy tirando tiros porque estaban como en una cárcel, ¿viste? Y nada, tiene una pinta. ¿Quién sigue? A ver. Payday, Assassin's Creed. Ah, bueno, venía el de Assassin's Creed. ¿Cómo es? A ver si subieron el de Call of Duty. Ah, acá está. Por favor, 3. Claro, duraba como 8 minutos. Me parecía que era largo, bro. Este se ve piola. Porque yo te digo, aparte de arranca se como medio sigilo. Y después sí se cagan bien a tiro ahí. No, o sea, el loco que subió al escenario decía eso, que podías hacerla en sigilo, como equipándote y eso con armas que hicieran menos ruido y toda la bola, o podés ir a los tiros. O sea, eso creo que, o sea, depende de vos. Pero ya te digo, bueno, ahora lo van a ver en el video. Pero arrancan así como con la pistolita y después sí, tira tiro. Pero por eso, no sé si será como en el, viste, el P de que arranca sigilo y arranca los tiros cuando quiera. Puede ponerle ellos, ahora se suben y le pegan con una pistola en silenciador al que se encuentran. Y tipo, si arranca los tiros de arriba, o sea, no hay problema, puede arrancar los tiros de arriba. O ciertas partes tenés que hacerla en sigilo y después cagarte a tiro. Spoileaba el tráiler, loco, ¿no? Y yo menos, imagínate. Como los nenitos, boludo, cuando te muestran algo. Pará, estoy mirando. Ahí viene. Good hook. Let's get up top. Le pegó un tiro con silenciador. Doble. All teams, Alpha's in. How copy? Solid relay when clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Biostrobes on. Hold.
Chao. Sí, licenciado. 3-1, to the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR. Confirm visuals. Visual, Bravo inbound. Sí, decían eso. Me quedé mirando el trailer. Sí, dijeron eso. Había, no sé, como 16 mapas y un par eran como los mapas viejos actualizados, modernizados, dijo. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Sí, bueno, este también creo que pareciera que en este creo que tenés que extraer a uno o algo así. Moving interior. Acá. Sí, no sé eso. All clear. Una gana de tener el gamepad igual. Para Activision, ¿no? ¿Es esto? Nods off. Be advised. Venga el monopolio. Not our guy. On me. Sí. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, Claro, sí, que me chupe. Si Sony tiene lo suyo también, que no joda ahí. Que no vendan, que no se vendan ellos a Xbox y listo, estamos todo bien. Light 'em up. Yo lo quiero en el Game Pass, Sony, te pido mil disculpas, pero gracias por la Play 2, pero yo lo quiero en el Game Pass. No. No, claro, la exclusividad no, pagaban re caro. Encima, o sea, a Sony lo único que le compré, no, ni siquiera se la compré yo porque no tenía Play, usaba la de mi tío. Estaba chipeada, o sea, todos los juegos nada, a Sony nada, ni un vaso de agua. Hijo de go. All teams, let's roll front down. Bravo, pull the plug. La puta esa parte. Sí, amigo, ibas a la esquina ahí, comprabas juegos por 10 pesos, lo jugabas un día, no te gustaba, te iba y te compraba otro. Record. O sea, hasta el kiosquero de al lado de casa vendía jueguito de Play, ahora que me acuerdo. Y era un barrio que no andaba ni el nadie. Sí, había una que me reía porque era yo, loco, porque tenía así también, no sé, como que se da vuelta así, tenía un par y como que no le pegaba muy al, le tiró como al costado y fue corriendo así para pegar. Pero también, sí, también tira 2 tiros y recarga, tira 2 tiros y recarga. ¿Viste? Es como si lo hubiera grabado yo al trailer. O sea, lo puedo hacer pasar por gameplay mío tranquilamente.
Sí, hay uno que posta, no le está tirando el cuerpo, le está pegando con un toquecito al costado. Y caen, no es loco. ¿Qué le decía? Claro, la Indie Activision de Xbox. Todo esto lo tengo jugado en Twitch. Que ahí no me puse jugando indies. Y no la vi. Nah, el Payday 3 ponerle sin... Jugando. Lo que pinta. ¿Qué haces jugando? Ah, vos sos el jugando. ¿Qué te iba a decir? Ah, el Payday 3 hice la banca. El online y transmitir al mismo tiempo por ahí en Twitch. Prendo, no sé. Total. Se colgó la playlist. No me acuerdo hacia cuál había agregado. No, la agujera no. Sí, de última compré un cable LAN largo y chao. Che, se colgó la playlist, la puta. Ahí está. A ver, igual agregué Payday 3, el último que agregué. ¿Quién sigue? Assassin's Creed Mirage. Ah, este. Ya pinta el trailer este. Pero qué sé yo. En la India, loco. كنت أعرف دائما أنني سأعود يوما ما. لقد عاد للتو من طنجة. كنا في المتجر ولذا قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Assassin's Creed era el 2, el Brotherhood. No sé, se veía piola. A ver, la parte que se sube ahí arriba, creo que es el final. Rancioso. No, bueno. No sé, tiene pinta, qué sé yo. Después de ahí a... que esté bueno, Alba. Ah, bueno, eso, el EVA es la exposición de videojuegos argentina, Y lo organiza ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos. Asociación de Desarrollo de Videojuegos Argentinos. A ver el YouTube de ellos. Creo que han subido algo en el YouTube. Otra vez se colgó la playlist la cosa. Igual, a ver, bueno, no anda la playlist, te estoy diciendo. Pero una banda de juegos. Sí, la con. Agregué el Assassin's Creed. ¿Quién más estaba? Assassin's Creed. Ah, el Tekken 8. Encima algunos juegos no los subieron. Tengo que buscar en otros canales. O sea, bueno, el canal de Xbox. Ah, este tenía una parte. A ver. Que es como que... Bueno, acá está. Que decía aventura single player. Eso, un modo single player. A ver, que como que jugás el Tekken 8 adentro del Tekken 8. O sea, eso entendí yo. Como que haces torneitos de Tekken 8 en el Tekken 8. No sé. Bueno, se cae todo. Saliendo doble. Sí, o sea, no... Es que eso es lo que no... Porque ves que van... A ver... Acá. Como ves, te creas tu avatar. Y se ponen a pelear en los arcades. Y eso no sé si... Peleas el Tekken 8, pero a la vez como que controlas a tu avatar. Ah, está mal el video de YouTube.
Sí. Por eso, como que vas al fichín y juega. Y... no sé. Porque el avatar lo puedes personalizar todo. Creo que si lo precompras te daban cosas para el avatar. Accessories. ¿Ves? Acá están las distintas versiones. ¿Ves? Y te daban. Ah, lo subieron ellos. Ah, pero él decía single player mode. Eso es lo que, me pareció raro. El de Call of Duty. Ok, solo este. No puedo guardar. ¿Cómo es? Está recaída la Play, no sé cuánto. El Opera no quiere saber nada, ¿no? Me voy a cambiar el Opera. Capaz vuelvo el Mozilla. No, después se usa el Flow acá y el WhatsApp, el Discord, todo acá. No veo que se esté agregando, eso lo veo nervioso. Higiene, Call of Duty. Ojo con Opera. Y el Mozilla la verdad que sí, bro. Pasa que no sé, volver a cambiar de cosa me da una paja. Nightingale. Ah, acá está. Acá está. Che, no puede ser que no manden las play. Ah, este tenía pinta, podés survival, etcétera. No, survival y tenía otras cositas. Se iban armando las casitas, todo, Wilt thou be a survivor? Me fijé en el YouTube este. A ver si puedo la lista desde el celu. Esta reproducción. No, Nighting Team. Parece que no están dando YouTube, che. Porque quiero entrar a mi canal desde la aplicación y tampoco me deja. Me bañaron. ¿Qué va a hacer? Eso por mirar cosas con copy. Y un día me van a enganchar transmitiendo eso. Bueno. Por lo menos nos divertimos mirando no por acá en vivo. ¿Ves? No me deja, no carga el canal. Pero la puta madre, estoy armando la lista de reproducción, flaco, no sé. Chupachichi. No, hoy no pude agregar el Call of Duty tampoco. Pero anda, no anda YouTube, pero estoy transmitiendo en YouTube. Mirá. A ver. YouTube anda, ahí está. It's a rap. Ah, hicieron el ara. A ver, yo pongo un video así por poner. Ahí arranca esto. Ok. Yo ahora no sé, digo. Tu canal, por ejemplo. Se produjo un error. Hay partes de YouTube que no están andando. A ver.
Voy a probar entrando del celu sin wifi. No, gracias. A ver, Gastón. Por eso la transmisión anda bien. Y si yo pongo un video acá, arranca. ¿Ves? Pero el tema es cuando quiero ir a mi canal. O a mi canal, sí. Cuando quiero hacer algo que tenga que ver con mi canal. Porque la lista de reproducción creo que también están... Ah, bueno, ahí está. Voy a hacer lo que quiera YouTube. A ver. No, ahí usé o sea, los datos del teléfono para entrar a mi perfil y tampoco me deja. Sé que está caída la parte social de YouTube, supongo. ¿Qué sal, boludo? No me dejan laburar, no puede ser. Bueno, igual ya está. Se acabó eso. Yo estaba armando la lista en vivo, pero... bueno. No van a ver detrás de escena de cómo hago una lista, che. Sí, tengo que hacer la lista más tarde, pero, boludo, a ver. Los iba anotando en WhatsApp, ¿viste? Mira, ahí volvió el bot. Y tengo, a ver, ahí se... Para ver, de acá. No sé si estoy bajando el segundo. Una re lista, Y tipo aprovechaba, cuando estaban hablando en el escenario, eso aprovechaba y me iba metiendo un par de juegos. Pero igual quedé re lejos. Y ponerle IGN, vi que tenía la lista recién. Ves a los perfiles, no puedo entrar. IGN vi que tenía la lista recién y tenía 27 nomás. Y ellos no habían subido todos los trailers. Porque un par están en Xbox y eso. Así que los completos deben ser por lo menos 30, 40 trailers. Is YouTube down? No, ¿cómo decir eso? YouTube down con el problema de status. A ver. Ah, ¿viste? Hace media hora, man. Pero ¿qué es lo que no están dando? No entiendo yo. A problem, slow. Esto de ya estoy. No sé qué onda. Se ve que está andando mal YouTube entonces. Pero... sí, es que... ahí entro y no había guardado ningún juego, ¿viste? Pero... porque parece ser la parte de esto de social de YouTube. Porque vos a los videos podés entrar, pero no podés entrar a los canales. La comunidad no me aparece acá el costado de las cosas, ¿eh? Es como... YouTube base solamente para jugar... para ver videos. Bueno, entonces me voy a retirar. ¿Qué hace? Mañana seguramente prendo, qué sé yo. A jugar jueguito en YouTube. Y habían dicho algo de eso, de a ver si lo encuentro. Pero me parece que eran tipo los... No, claro, anda. Claro, qué boludo, yo también, ¿no? Qué inocente. No, eso no decir nada. Tipo los play, eso que pones el juego y jugás, como los que ya vienen precargados, no sé, como creo que en el Play Store hay así. Que vos pones como si jugara online, como si fuera un minijuego.com, algo así. Me parece que decían algo así. El Thunder Ray. ¿Cómo es? Eso quería ver. ¿Y por qué es? Eva? ¿Cuándo? Yo no había abierto el canal después, Eva. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahí va. Claro, si no pueden entrar a los canales, pero sos, boludo. Qué chanta. Expo Eva. Evangélica, claro. Gaming Eva 2022. No. Bueno, estamos acá Eva. en el CCK para festejar el aniversario número 20 Vamos, de la EVA, no, el evento de videojuegos argentinos que reúne a todas las ¿Cómo que empresas no? locales y de Latinoamérica. Y en este caso tenemos más. ¿Qué dijo? Reúne a todas las empresas locales y de Latinoamérica. Y en de este caso Latinoamérica. tenemos Es más de Nicasio. 60 videojuegos junto a sus desarrolladores para poder probar games. La gente de más, como si fuese poco, tenemos la feria de empleo para encontrar ahí. ¿Ves ahí? Pero yo un BR no me pongo ni loco. Muchas gracias por recibir. Y el
dijeron, experimenté ahí. Ah, de Ubisoft este guachín. Más grande y cuando Me dijeron... ¿Cómo era Se le para traba el una pati. empresa recrear todo lo que era la música de Duki y la música de Vicentí con el auto de Far Cry? Bueno, sí, digamos, para tratar de recrear Lo bueno que fue con las preguntas importantes. ese sentimiento opresivo de una dictadura, de un gobierno Popular que se llama Golazo 2. Ah, el Un juego de golazo. fútbol, pero hecho en Argentina. Yo jugué al Contame 1. un poco cómo surgió la idea de Golazo. Un juego muy futbolero. Pero están así de desarrolladores y digo, ay, prueba los jueguitos de ellos. Pero en Golazo 2 ya pasa a ser una animación un poquito más distinta quizás a lo que era el primero. Lo que hicimos ahí fue iterar un poco arriba de lo que fue Golazo 1. Ahora, Ari, ¿cómo Che, igual yo quería ver el evento, ¿no? Las entrevistas. Vos pasaste como compositor. Expo EVA 2022. A ver si muestran algo. No, esto. EVA 2023. La puta. Puedo los RT. Miró. Expo EVA. No hablan en inglés de la nada. Expo EVA Argentina. ¿Quién es, boludo? Yo no quiero ser malo. Ah, bueno, anda pegado, loco. Ah, porque hacen el festival también. Ah, esto tenía que ver. Bueno, después me fijo. Mirá el chat, en el chat me marca. Viste que pusiste jugando indie, aunque no me arrobes, el chat me lo marca en naranja, como me resalta que pusieron el nombre del canal. Ahí está piola, mirá. Mirá, puedo nombrar uno de los jueguitos que aparecen ahí. Dale, flaco. ¿Dónde está? ¿Ya pasaron? Ahí está, Super Duo Megacorp era ese y este Thunder Ray. ¿Ves? Son los Eva Awards, también entregan premios. Oye, Indie. Me la pelas. El domingo no, el sábado sería el día que termina, hacen los premios, entregan los premios. Ya anunciaron los nominados. Mira por qué hablaba así. A ver, querido. Pues yo lo publiqué, acá está. ¿Ves? Mejor arte, mejor diseño, mejor audio, mejor idea original, mejor narrativa, mejor móvil y mejor EVA. Se aplaude. No, entregan argentinos y latinoamericanos. Y el sábado, creo que el sábado sí los anuncian. No, MVP. ¿Los qué? Amigo, no sé nada del Walter, vamos a hablar de eso. One Bit Marcos. Ah, ese es de Ghost Creative. Ese... ya me olvidé. Pero... el otro día yo subí un short del juego de Ghost Creative. Estoy loco, me comentó, me dijo, gracias, loco. Maldurri. Tengo ganas de jugar, Al Zennes Son 0 quiero jugar. Esto también, como lo de Joyo Verse, como 4 trailers mostraron, 4 juegos distintos. Pará, boludo, bien. Ya arreglaron esto. Listo, están dando. Tiene un poquito para sumar un par de horas. Esto. A ver hasta dónde llegué. Hasta PD3. Para, ¿qué subieron? Lo de PD habían subido algo. Live action film. Hace media hora. What? Vemos Spider-Man Lotus. Sumar ahora.
por favor. 21 de septiembre, falta una banda. Pues el Starfield sale en 2 semanas. Este falta como un mes todavía. No, bueno, yo me fui bañado, gracias. ¿Qué es el 21? Día del estudiante, que no es en el día. Recontra jueves cae la con. Mediodía de trabajar. Gente, hoy no estoy y sale Payday 3. Vieja botón esta. No, estoy yo, ese soy yo. Not your money, honey. Voy a seguir tirando el billete, la reja. Let's move! Let's load them up, boys. Yes. Hey, Wolf! Fuck! Get down! Fuck shit! Fuck it up! Alguien le dio. Watches! Fuck you! Cover me! Alright, let's go! Come on! Cover me. Let's go, guys! Lo van a matar los rehenes, los poli del tren. Entre. Esta. It's payday, motherfuckers. Sí, esta es 1-1. 2-1 como mucho. No, creo que. Mira este que jugamos una vez. Lo subió Busca. Pará, yo que me quedé acá, pedite. A ver, querido. A ver, quiero chequear una cosita. El Steam va a ser que me baneen. Me anda diciendo malas palabras. Yo que me cuido de decir malas palabras, ¿no?
Pero bueno, ¿qué va a hacer? No entiendo. A ver, querido. Este sí, P3. Después salió. Ah, Assassin's Creed Mirage. Claro, no se llegó a subir. Ah, acá está el de Sonic, mira. El de Sonic. No, este no es nuevo. El de Call of Duty tampoco le he subido. Ah, no subí nada, Tekken 8, todo me falta. Muestra el navegador. Y pero a mí no me ve nadie, ese es el tema. Para mandártela primero tenés que... Este es el Frontier, igual. No dijo nada. Absolutamente nada. Quedó puesto. ¿Qué están repitiendo? Para esto voy a dejar. Ah, este es un fanmade que estaba viendo el otro día. Que tenían que hacer un video jugando tipo distintos juegos fanmade y eso. Entonces estuve viendo varios. Sonic es el que más tiene, me parece. Pero estoy viendo un par de Doom también. De Mario muy poquito. Uno de Kirby, creo que. No me acuerdo. Ah, uno de Half-Life que tenía pinta también. Y tenían que hacer así, de probar distintos fanmade y subir un video. O sea, tipo hacer fanmade de Sonic, un video para otro. Sonic Moon Facility. A ver si llego a las 7 horas. Qué sal, boludo, tengo que seguir con esto. O sea, hay 2 o 3 que por lo menos no se me... El último fue Assassin's Creed, no, justamente. Y este ya lo había puesto. Guardar, gamescon opening. Ahí está, ahí se guardó. ¿Quién sigue? Assassin's Creed, Taken. Veo, o sea, todo eso lo había visto. Y... ahora tengo que bajar. Gamescom. Listo. Sonic Frontier lo dejo porque ahora lo tengo que poner. Taken. El Call of Duty, o sea, las con... Ah, ¿los puedo agregar acá? No, esto es para agregarlo a la fila. Taken 8 Call of Duty Nightingale. Acá está. Malísimo. Gamescom Opening Night. Puede creer. Encima es de onda, ¿no? Es para que esté la lista, para que esté todo en un lugar, ¿no? Porque no te... o sea, nada, no pasa nada si... Gran Blue Fantasy Rolling. Este es. Ah, dejé el otro puesto, ¿no? No me importa nada. Guarda. Esto de 8 ver se metieron como 4 o 5 al hilo. Hasta el Genshin Impact. Gran Blue. Immortals. No me la conté. Que escribe mal. Ah, puta que parió. Mira, ¿cuántos voy? 23 voy. Immortals of Aveum. Este, ¿no? Sí.
Sí, ahora no, hace 4 meses. A ver si subieron algo acá. Trailer oficial de lanzamiento, no, para nada. A ver, querido, subido recientemente. Y me sale hace 45 horas. Capaz que es un trailer viejo, ¿no? Que usaron este. Y mira, usaron este, me parece. Sí, usaron este. Voy a... Ah, que lo presentó la señora que hace de esa. Que hace la voz de esa mina. Zenless Sunset. And we're still losing. Hoyoverse. Igual lo me echaron con otro tráiler, o sea. ¿Qué? Zenless. Sí. Ah, ese es Honkai, puede ser. Pocha. A ver si busco Hoyoverse. ¿Qué onda? No. La verdad que no, pero bueno. Porque Fontaine Gameplay Trailer. Esto es lo que vimos en el COS. Story Teaser. ¿Cómo se llama ese juego? Honkai no sé qué. ¿Será esto? Sí, este. Honkai Star Rail. Video presentación de Honkai Star Rail para la gamescon. Sí, un fenómeno. Sí, yo me acordaba de eso, del juego al día. Y yo escribí en WhatsApp, literalmente escribí Honkai, porque no me acordaba el nombre. ¿Genshin subieron algo o no? Es que subieron un solo video de ellos. Oye, qué chupado. Encima lo peor es que yo, ahora que busqué Genshin Impact, me va a matar a... ¿Qué coño está? Doors of the Fall. No sé, pero ahora sale la de video que me van a saltar, ¿no? Del... Fue 14.000 visitas en una hora, metió algún día. Ahí está, Sonic Superstar. Multiplayer trailer. Ah, esto. No sé qué. Pegate un duchazo mejor. Superstar Sonic Frontiers. Sonic Frontiers, guardar. Gamescom Open Night. Bien, ahora sí. Sonic Frontiers. The First Descent. Ahí está el de Force Solis. Ese salió hoy. Yo me acuerdo que lo vi en los lanzamientos indie de esta semana. A casa. Ah, quería ver. Ahí tenés el link con, con la lista que estoy armando. La recon. Under the Waves. Pero la con... hace una hora este, ¿no? ¿En que le hablaba la señora? In a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. Se agregó, bien. Rompo el lomo para
Sonic. Ay, el Superstar que está acá encima. Pensé que estaba ahí el Frontier. Under the Waves, Fort Solis, que estaba acá. He's not here. Acá está. Ay, Dios. Sonic. Es que, ¿cómo se llamaba? Dije. Superstar. Igual esto era el multiplayer. A ver si el juego announced trailer hace 2 meses. Ah, pero este lo vi, ¿o no? Ay, sí, creo que hubo algún Stalker. ¿O no? A ver. No, pues no. La flechina H. El Stalker. Sin Frontier, The First Descendant, Underway, Fort Solis, lo agregué. Bueno, a ver, querido. No, lo había agregado. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis in the Planum. Expeditions. No, che, ni no. La con. Encima se llama Expedition. ¿Sabe qué? Anda a encontrarlo. Ah, este. Ah, lo encontré. Este tenía pinta. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation en auto. and adaptation. Of struggle. Ay. Pero él no, o sea, como que vas descubriendo zonas y sacando fotos, ¿eh? Bueno, justamente de expedición, ¿no? Es de exploración, pero con el auto. Con la nave. For every task, a tool. Detector de metales. Un Flight Simulator terrestre. Pero le metía más, ¿ves? Lo vas mejorando. De Crew subió Motorfest. Ese es muy bonito, pero no deja de ser el Crew Motorfest. Launch Opening. Opa, no se están agregando otra vez la lista. Se volvió acá de YouTube. Tanquecito. Bueno. Bueno, también. Vaya con Dios. Che, se agregó una sobre. Voy a aprovechar a ver esto. La lista de reproducción. De Crew Motorfest, bien, llegué a agregarlo. ¿Qué trailer? Que lo dejé puesto. Estaba leyendo unas cositas. Ah, salió algo de Cyberpunk. Porque es una actualización del Cyberpunk. O sea, anunciaron como un DLC. Gamescom 2023. Ah, pues está el trailer 4K. Mira, oye. Un DLC, pero y algo, cosas nuevas para... Ah, el 2.0. La versión 2.0 de...
El Cyberpunk base. Ahí está, Cyberpunk. Listo. Stormgate. Storm. La con. Ya casi terminó. Voy. Ah, eso quería ver cuántos iba. 36 videos y me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 más. ¿Querías el trailer de Crew? Ahí te paso el link de la lista de reproducción que estoy armando con todos los trailers de la... ¿A dónde quedó? No. Ah, ahí estaría. Igual... como que no mostraron nada de la jugabilidad. Ah, pensé que decía de verlo. Pero posta que mostraron solamente las como carrera y tipo y ya sé que es un juego de carrera. Qué ortiga. Stormgate Opening Live Gamescon. Esto. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature Last highly Epoch. asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Hace 2 horas, como en septiembre, este fue. Vamos a ver si dicen algo acá. Ay, ¿dónde está? Tendría que brillar más fuerte porque no lo veo. ¿Dónde está? No los veo, che. Last Epoch. Higiene. Este. 5 years ago, Last Epoch was a community. Más, el Nissan no puede faltar, boludo, ¿qué onda? Y todavía no se, no lo empezaron a poner en DLC. Se retraba el patio, loco, no puede hablar. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for. Epoch. Ah, bueno, Marvel Snap lo vi acá. Tuki. Se cierra. Marvel Snap. Dije. Armored Core 6. Armored Core 6. Fires of Rubicon. Launch Trailer Gamescom 2023. Nada más. Hace rato. Hace rato no. Hicimos y arranqué 2:30. Van a hacer las. Amigo, hace como 3 horas y media que. Igual ayer también. No, ayer no. ¿Cuándo fue el día que jugué el Nine Sol? La semana pasada también estuve como 4 horas. 3 horas y pico, creo que. Ahora me fijo. Jugadísimo. Y hay que sumar horas. ¿Qué es esto? Armored Core. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. Memories form like scars. Le tenía que jugar la sinopsis del juego. Le tenía ganas a la sinopsis del juego, pero cuando vi el juego se bajaba. Ah, no. Ay, como el de Cupido, boludo. El que se da. Que coinciden y se da vuelta y el chabón, pobrecito. Y la mina empieza, no. Hace la puta madre. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. Ah, real. Eso, se mezclan los reinos. No. Había match hasta que lo vio.
Era exterior Game Combination de Game Awards. Ah, también subieron ellos. Una mezcla de canales. Ah, eso, claro. Claro, Mortal Kombat. A ver qué más subieron ellos. Ahora, History Untold. Ya termino, boludo. El Diablo 4 falta. A ver. Diablo. Ahí está. No, está la entrevista. Yo quiero ver el tráiler. Ah, mira, acá está en orden Diablo. El Dustborn, que es este. Me falta. Ah, thank goodness you're here. You are here. Reveal trailer. Ahí está, creo que no falta nada. A ver. El Ara lo puse, ahora el Diablo 4. El Diablo. Dustborn. In a world divided by disinformation, where danger. Thank goodness you're here. In a horror story, they're only victims and monsters. Games now to end this season. Not by peas. But trapped Not by the by genre, peas. But we're something. all ripped to pieces along the way. Alan Wakes. No! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time. 47 videos. Ah, casi 50. Bueno, pongo 3 videos míos. Así llego a los 50. ¿Cómo es? Bueno, ahí están todos los juegos de la Gamescom Open y Night Trailer. Está público y lo puede ver el que tenga ganas. Ah, yo me iba a fijar cuánto había estado el otro día streameando. En vivo. Porque fue el último día. ¿No? Ah, no. Bueno, ayer casi 3 horas. 6 juegos, pero está bien. Y el día de Nine Souls, 3 horas 45. Ah, la papa. Una gana de ver. Y. Mira, sí. 2 horas 23. Ah, lo vengo bastante largo, lo vengo haciendo. Bueno, 3 horas, mira. Está re loco este pibe. Y hoy ya voy más de 3 horas. Lástima no te dice acá, me parece. A ver. Toda la transmisión. Excelente. No. Pues tengo que cortar para que me diga. Porque el OBS te empieza a contar antes. Según OBS voy 3 horas y media. Pero el OBS cuando vos lo conectás a YouTube ya empezás a emitir. Pero después cuando empezás a transmitir de YouTube es cuando empieza la transmisión. Entonces el OBS está contando de antes capaz. Igual estoy, vengo a full con lo directo. Y bueno, mañana encima zafo porque también hacen un como este, pero de juegos indie justamente. O sea, mañana va a estar bueno. Y a las 2 de la tarde hay otro. Así que seguramente prenda como a las 2. Y ya el jueves supongo que nada, sigo jugando jueguitos. Igual ayer, bueno, 6 juegos probé. Y tenía ganas de hacer videos como tipo el sábado ponerle subir un video de todos los juegos que jugué en la semana. Sí, ya lo dije el otro día, ¿no? Bueno, no importa, ya lo arranqué a hacer. A escribir. Aqua Ipa, Blood Jungle. Bien, están buenos. Y tengo que editar el gameplay de Just Keep Running. Y tenía ganas de hacer un video de Fatal Zone también. Sí, tenía ganas por eso, porque quedan ahí perdidos en el vivo este. Y como que algunos son rejuegazos, como para que queden ahí nomás, a ver qué tiempo que visita. Capaz que haciendo un video por lo menos tienen un par más de visitas, qué sé yo. Pues el otro día que jugué al Nine Sol me re gustó Nine Sol. O el Boti Island también me re gustó. Igual del Boti tengo llave, tengo key. Me dieron key de los cosas. Pero hay embargo. Hasta tal día no puedo hacer contenido de eso. Me parece que me voy a tomar el palenque entonces. Mira, subió el video del Polinchi y todo. ¿Sabes? Somos los otros. Voy a poner en la comunidad eso. Sí, viste como que algunos se pierden. Y por ahí
como no da para hacer gameplay o no me da para hacer gameplay de esos juegos, por lo menos que estén en un video, ¿viste? Voy a postear el link acá. Encuesta, cuestionario, video, imagen, lista de reproducción, gamescon, editar, borrar. Borrar. De uno. No, pero yo digo porque hay juegos que por ahí no, como que para hacer gameplay, viste, medio. Porque algunos sí se represtan y otros son, qué sé yo, que por ahí para verlos son medio aburridos, pero para jugarlos están buenos y entonces por ahí, si habla del juego, ponele el ayer el Travel Zone, que me re gustó, pero parece un gameplay de eso es medio aburrido ver al loquito moviéndose y eso, ese está bueno jugarlo, pero por ahí hablar del juego es otra cosa, viste, mostrar las cosas que tiene el juego sin hacer un gameplay, porque es 11 minutos viéndome a mí moverme así para los costados y eligiendo armas o lo que sé yo. Pero por lo menos hablando del juego es otra cosa. ¿Qué iba a hacer yo? Acá, a ver, lista de represión completa. Compartir, copia, 47 videos. Bueno, gente, a ver, ahí. Bueno, gente, y hice una lista de reproducción con todos los trailers que se vieron en ¿dónde era? En la Games, en la Opening Night Live. En la Opening Night Live de la Gamescon 2023. Vayan a buscarla, no le da el link ni en pedo. Todos. Trailer Open Night Live de la Gamescom. Lo pueden ver acá. Bien. Y voy a robarme esta imagen. Así por lo menos me pongo una fotito, ¿no? Porque si no queda más seco que la mía. No tiene no divide ni yo, pero su mensaje. Papá, mira. 47 trailers. Espero que no me falte ninguno, porque no me voy a enterar nunca. Bueno, ahora sí me voy a ir a la mierda. Creo que ya no queda más nada para hacer. Y mañana será otro día. Esto lo minimizo. Esto lo cierro. Esto acá. Y acá ponemos finalizar transmisión. Los recontra vemos.